and reign of the Baron, Baron, Baron. The thought of the long dark miles to town made my hand shake, but as the son of a soldier, I could not fail in my duty. Making my way past the older, stronger horses, I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare always ready for action, always dependable. Kit and I flew off with a rush that scattered mud throughout the yard. It was very dark, but I trusted the sharp senses of horse to find the road. Find the road. My heart rose. I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depend. I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. It was 1 o'clock in the morning and the wind was cold as I carefully made my way through mud and ran to Baron. The thought of the long the thought of the long dark miles to town made my hand shake. But as the son of the soldier, I could not fail in my duty, making my way past the older, stronger horses. I hung the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for action, always dependable. Kit and I flew with a rush that scattered mud throughout yard. It was very dark, but I trusted the sharp senses of the horse to find the road. My heart rose. I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depend. तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि फिचिंग द डॉक्टर, ये एक कहानी है एक एक बीमार की, जिसमें एक 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 फौजी होता है, वो घर में होता है, उस अचानक रात के टाइम वो बीमार होता है। हाँ, तो जो बीमार होने वाला होता है ये रात के टाइम बीमार होता है, लेकिन घर वाले उस वक़्त सब क्या नींद में होते हैं। तो अचानक क्या होता है कि एक रात जब तो इसमें क्या होता है कि एक रात जब मैं सीढ़ी से ऊपर गहरी नींद सोया पड़ा था। कौन कहता है? हेमलन कहता है। हेमलन एक यंग गाय है इसमें। वो कहता है कि मैं सोया हुआ था अपने घर में, तो एक रात जब मैं सीढ़ियों से ऊपर गहरी नींद सोया पड़ा था, मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ में तशवीश के एक तिलखे लहजे ने जगा दिया। तो उसकी माँ आती है, उसको वो हुशार करती है, उसको जगाती है कि हेमलन, उसने पुकारा, हेमलन फ़ौरन जाग उठो, तुम्हें ज़रूरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम्हारा वालिद बहुत बीमार है, जल्दी करो। तो ये से माँ कहती है, ये हमने पढ़ा है कल। तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन कहता है वापस? हेमलन इसको, मैं आ रहा हूँ कहता है अपनी माँ को। तो अचानक इस हेमलन का क्या होता है, इनके घर में इसका बाप बीमार होता है। तो यही कहानी है। तो आगे आज हम पढ़ने जा रहे। तो हेमलन को फिर रात के टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हेमलन अपनी घोड़ी पे अपनी मेयर पे अपनी मेयर को तैयार करता है। वो लैंटर्न को, वो जो लालटीन होती है उसको जलाता है। तो यहाँ से आगे आज हमें पढ़ना है। तो I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. कौन कहता है? हेमलन कहता है कि मैं अपने वालिद को चिल्लाते हुए सुन सकता था जब मैंने लालटीन जलाई और कोट पहना। I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. तो ये क्या करता है? मैंने अपने
والد کو چلاتے ہوئے سن سکتا تھا جب میں نے لالٹین جلائی اور کوٹ پہنا. تو یہ کوٹ اس نے کوٹ لگایا پہنا. اٹ واز 1 o'clock in the morning. لگ بھگ کیا ٹائم تھا؟ صبح کا 1 بج چکا تھا. اور کیا کہتا ہے؟ The wind was cold as I carefully made my way through mud and rain to Barron. ٹھیک ہے نا؟ تو صبح کا 1 بج چکا تھا اور ہوا ٹھنڈی تھی جب میں نے کیچڑ اور بارش، کیچڑ کس کو کہتے ہیں؟ مڈ کو. کیچڑ اور بارش سے کھلیان تک احاطے کے ساتھ اپنا راستہ لیا. تو اس نے اپنا راستہ لیا، اس نے گھوڑے کو تیار کیا. تو اس نے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بہت دور تھا تو اس کو لانا تھا اس کو. تو ایک سفر سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے نا؟ I carefully made my way through mud and rain to Barron. The thought of the long dark miles to town made my hands shake. کیا کہتا ہے ہیملن کہ thought of the long، یہ اس کا جو سفر تھا، لمبے اندھیرے بڑے میلوں کے ساتھ بارے میں سوچ کر میری ہاتھ کانپنے لگے. ہاتھ کانپنا، شیک ہونا، کانپنا، تھرتھرانا. لیکن ایک فوجی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا. کیا کہتا ہے؟ بٹ ایز دا سن آف دا سولجر. تو جو سولجر ہوتے ہیں وہ بریو ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو سولجر کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی سولجر جیسا ہوتا ہے. اس کی مینٹلٹی، اس کا چال چلن بھی وہ ایسا ہی بہادر جیسا ہوتا ہے. تو یہاں سولجر کا معنی ہے فوجی یا بہادر انسان. ڈارک مائلز ٹو ٹاؤن میڈ مائی ہینڈ شیک بٹ ایز دا سن آف دا سولجر آئی کوڈ ناٹ فیل ان مائی ڈیوٹی. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا. تھینک یو.